जामुड़िया थाना की पुलिस ने खोए हुए 82 मोबाइल बरामद कर मालिकों को वापस लौटाया। पुलिस ने लोगों से अपने मोबाइल को सावधानी से रखने का अनुरोध भी किया। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के जमुड़िया थाना की पुलिस ने चोरी अथवा गुम हुए 82 मोबाइल बरामद कर उनके असली मालिकों को वापस लौटा दिया। जमुड़िया थाना में फिरे पावा मुहिम के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसी सेंट्रल ध्रुव दास, सर्किल इंस्पेक्टर सुशांत चटर्जी, जमुड़िया थाना के प्रभारी सौमेंद्र नाथ सिंह ठाकुर, केंदा पुलिस फाड़ी के प्रभारी लक्ष्मी नारायण दे, श्रीपुर पुलिस फाड़ी के प्रभारी मेहराब अंसारी और चुरुलिया पुलिस फाड़ी के प्रभारी सुशोभन बनर्जी समेत अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों ने सभी लोगों को बारी बारी से उनके मोबाइल वापस लौटा दिए। वहीं चोरी अथवा गुम हुआ मोबाइल वापस मिलने से लोगों के चेहरों पर खुशी देखी गई और उन्होंने पुलिस के प्रति आभार जताया। इस मौके पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसी सेंट्रल ध्रुव दास ने कहा कि मौजूदा समय में हर किसी के लिए मोबाइल एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है। मोबाइल फोन में किसी भी व्यक्ति के सारा डेटा के साथ साथ महत्वपूर्ण दस्तावेज और निजी तस्वीरें होती हैं, इसलिए मोबाइल फोन को बहुत ही सावधानी से रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में जमुड़िया थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से जिन लोगों के मोबाइल फोन चोरी हो गए थे अथवा गुम हो गए थे, उन्होंने जमुड़िया थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस के तरफ से उनके मोबाइल फोन बरामद किए गए और फिरे पावा कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को उनके मोबाइल वापस लौटाए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से मोबाइल फोन को सावधानी से रखने का भी अनुरोध किया। আমাদের হারিয়ে যাওয়া এরকম 80টা মোবাইল তাদের মালিকদের খুঁজে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হলো। এই থানার আন্ডারে আমার মনে আছে মাস 6 আগে এরকম একটা প্রোগ্রামে আরও প্রায় 80 থেকে 100টা মোবাইল দেওয়া হয়েছিল। তো এই আমরা খুব খুশি যে মোবাইলগুলো তাদের ওনারদের হাতে তুলে দিতে পেরে। তার সঙ্গে আমরা তাদের কাছে একটা রিকোয়েস্টও রাখতে চাই যে মোবাইল আজকের দিনে শুধুমাত্র কমিউনিকেটিং ডিভাইস নয়, এর মধ্যে অনেক ব্যক্তিগত জিনিসপত্র, পার্সোনাল ডকুমেন্ট, অনেক সময় ব্যাংকিং রিলেটেড বিভিন্ন ইনফরমেশান থাকে। তো এর ওনারা তাদের কাছে আমি রিকোয়েস্ট করবো যে ভবিষ্যতে তারা যেন এই মোবাইলটাকে আরও কনসাসলি ইউজ করে এবং কনসাসলি নিজেদের কাছে রাখে, যাতে এই ধরনের ঘটনা কম হয়। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के दुर्गापुर थाने की पुलिस ने चोरी अथवा गुम हुए 27 मोबाइल बरामद कर उसके असली मालिकों को वापस लौटाया। मंगलवार को दुर्गापुर थाना में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के फिरे पावा मुहिम के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के सर्किल इंस्पेक्टर रणवीर बाग, दुर्गापुर थाना के प्रभारी संजीव दे समेत अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान सभी 27 लोगों को उनके मोबाइल फोन बारी बारी से वापस लौटा दिए गए। इस मौके पर सर्किल इंस्पेक्टर रणवीर बाग ने कहा कि दुर्गापुर थाना के विभिन्न इलाकों से लोगों ने मोबाइल चोरी अथवा गुम हो जाने को लेकर दुर्गापुर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और आखिरकार 27 मोबाइल फोन बरामद कर उसके असली मालिकों को वापस लौटा दिए। उन्होंने कहा कि आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट हमेशा आम लोगों की मदद के लिए तत्पर रहता है। আমাদের টিম দুর্গাপুর অর্থাৎ দুর্গাপুর পিএসের যে টিম আছে তারা এই যে এতগুলো লোকের মুখে আজকে হাসি ফোটানোর ব্যবস্থা করেছে, এর জন্য আমি ওসি দুর্গাপুর এবং আমার দুর্গাপুর পিএসের টিমকে আমি ধন্যবাদ জানাই, স্যালুট জানাই আমার এডিপিসির তরফ থেকে। প্রত্যেককেই বলি, হারিয়ে যখন যায় তার মূল্য যাই থাক, আমাদের একটু তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াটা হয় কি বুকটা খালি হয়ে গেল, মানসিক একটা কষ্ট যন্ত্রণা হয়। কারো হয়তো মূল্য 5,000, কারো হয়তো 15,000, কারো 25,000, মূল্যটা বড় কথা নয়, যে আমার জিনিসটা চলে গেল। আবার যখন সেটা ফিরে পাওয়ার কখনো প্রসঙ্গ চলে আসে, তখন আমার মনে হয় আনন্দটা তার দ্বিগুণ বা আরও বেশি হয়ে যায়। তা আমরা যেমন আপনাদের কষ্টটা শেয়ার করেছি, আপনারা ভাববেন না যে পুলিশকে অভিযোগ করলে পুলিশ ভুলে যায়। কেন কেউ মে মাসে কেউ জুন মাসে হারিয়েছেন, আপনাদের কথার মাধ্যমে আমি বুঝলাম।
সেগুলো কিন্তু আমাদের এই টিম দুর্গাপুরের অনবরত পারসুয়েশনের এবং আমার ডিসিপি ইস্ট স্যার বা আমার সিপি স্যারের মানে অনবরত মানে লেগে থাকা যেটাকে বলে পার্সু করার ভিত্তিতে আমাদের টিম সেগুলো বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন সূত্র মারফত এগুলোকে রিকভারি করেছেন। সেই জন্য আজকে আমরা একটা রকম মহতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পেরেছি। साधन रोज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आपके घर को दीजिए सबसे मजबूत फाउंडेशन, दीजिए मजबूती का डोज। JBG हेक्सा TMT, मजबूती का डोज पक्का है।